Loh, Papa Chaps ba despedida party ba? Tani style lah. Muli kinabuhi na mo diri mga kabarangay. Di nagkuhan mi karon ka birthday ni Papa Chaps. Camping tirada ba? Sa US birthday. Tapok-tapok mi karon kay today is the last day of Mr. Shan Palarca aka DJ Slim aka Papa Chaps. Para sa to say medyo gamay-gamay ra gyud tayo ang naa diri karon. Kailangan mo backup. Kiji mo ni uban ko. Di bitaw. Maski walay inom, walay kuan, basta kay tapok-tapok. Actually, dili may mag-inom karon. Na inom karon. Shot ra shot. Boy, I miss your kisses. When I find me. Wow, lami kay na mga pirada ni Papa ba mga kabarangay. Karni ba din, bangus nga nay tanglad. Rob Mix Prints, so Oh. don't forget to like and follow Rob Mix Prints. Then chat gamay, deep talk, Look, deep web. Deep Docs, yeah. So kayo. Deep broadcast. Agad. So happy birthday nga Papa Chabs. Salamat sa pa-foods. Eating time. Happy birthday Papa Chabs. Thank you. Lora na mo mga sudan karon bay. Nindot ya mong view oh.